Donc voilà. On va voir la dernière étape de notre examen clinique qui est l'auscultation. كيف ما قلت لكم l'auscultation كنقدروا نسمعوا منها deux types de sons principaux. Les sons normaux. حاولوا تقارنوها اللي قراو زعما السيميولوجي كاردياك وضبطوها. حاولوا تقارنوها بحال السيميولوجي كاردياك les bruits B1 ou B2. هذوما les bruits normaux qu'on devrait entendre ومن بعد كاينين des bruits surajoutés. Des bruits surajoutés pathologiques بحال B3 ou B4. B3 ou B4 ومراها كاينين des souffles d'éjection, remplissage, etc. Donc on va voir la même structure dans ce cours. Nous avons d'abord les deux bruits normaux et on va étudier quels sont les changements pathologiques pour ces bruits et ensuite nous allons voir les bruits surajoutés qui sont aussi pathologiques. Donc voilà, l'auscultation, c'est le temps le plus important de l'examen physique. Donc l'examen clinique fait les 4 étapes. بحال la sémiologie cardiaque, l'auscultation elle est très très importante. Technique, il y a deux méthodes, soit l'auscultation immédiate, مباشرة كتحط ودنيك على خونا باش تسمع الصوت ديالو, ou bien l'auscultation médiate. Donc bien sûr l'auscultation médiate par un intermédiaire اللي هو نسيت سميتو خونا تخيل ميزه صراحه اللي هو هاد لاباري ستيتوسكوب هو اللي كنستعملوه pour nous aider. L'auscultation immédiate n'est plus utilisée بزاف. نعم محمد. تسمعي توش صاحبي راه ما كنتش ساعه. ما كنتيش والله ما كنت. بديت كنهضر البدايه كانت غير جوست انتروداكسيون باش نبداو لوسكولتاسيون. اذا فاتك تلقاها في يوتيوب. Donc voilà, deux méthodes de façon méthodique et symétrique de tout le thorax. من الفوق لتحت. Respiration calme et profonde par la bouche. Donc donner les conditions pour avoir une bonne auscultation. Une auscultation normale, on devrait entendre deux bruits. Le bruit glottique, BG, et le murmure vésiculaire. Le bruit glottique, c'est un double souffle, inspiratoire et expiratoire, dû au passage de l'air à travers la fente glottique. شفنا ان ما بين الجلوت اللي كانت في اللارynx فيها واحد الفتحه, وهذيك الفتحه مني l'air il passe par cette ouverture qui cause واحد شويه turbulence. وهذيك turbulence ça peut être entendu et perçu au niveau du stéthoscope. Perçu à proximité des grosses voies aériennes. ومن بعد عندنا le murmure vésiculaire. C'est un bruit parenchymateux اللي كاين au niveau ديال parenchyme ديال les poumons باش c'est dû au passage de l'air passant des bronchioles dans l'alvéole et vice versa. Perçu sur toute l'étendue du thorax, perçu aux deux temps respiratoires, surtout à l'inspiration et début d'expiration. Donc les deux bruits normaux qu'on devrait entendre avec une sonorité normale, mais chez exagérée. بحال B1 ou B2, إذا كنتو باقي عاقلين في السيميولوجي كاردياك, ils avaient des valeurs normales ديال الصوت ومن بعد on avait des pathologies اللي كانوا كينقصوا لينا B1 و B2 ولا كيزيدوهم لينا. Donc voilà, d'abord نشوفوا les modifications anormales. L'augmentation du murmure, غنبداو بالmurmure vésiculaire. Donc l'augmentation du murmure vésiculaire, ça n'a pas vraiment un intérêt sémiologique. Donc on passe مباشرة. D'abord on va entendre est-ce qu'il y a نعم. هاد الميرمير فيزيكولار اللي قلتي فيه قبيل قلتي امتى كتسمعوا مناش الباساج ديال ليغ في لي زالفيول وكتسمعوا برونكيول لي زالفيول وكتسمعوا في الانسبيراسيون ديبي ديكسبيراسيون سورتو بزاف. نطلع على باش تشوف perçu aux deux temps respiratoires surtout à l'inspiration et début de l'expiration. حيت ما كفين كيدوز بزاف الهواء من الالفيول من البرونكيول للالفيول. الاخر كتسمعوها في عادي. bruit glottique كتسمعوا في الانسبيراسيون اكسبيراسيون في لي دو انسبيراسيون اكسبيراسيون حيت دائما كيدوز الهواء من الجلوت. صح. Donc voilà, une diminution ou bien abolition des murmures vésiculaires, ça peut être soit généralisé aux deux poumons ou bien localisé à un hémithorax. Donc généralisé aux deux poumons, il va causer une diminution des murmures vésiculaires. Donc كما قلنا le murmure vésiculaire c'était le passage de l'air ما بين les bronchioles les alvéoles. Donc إذا كان généralisé sur les deux poumons, خاص يكون عندنا un obstacle اللي كي بلوكي l'air ما يدوش. Donc c'est un obstacle au niveau des voies aériennes supérieures, sténose ou compression. Ou bien une raréfaction du parenchyme pulmonaire, un emphysème très évolué. ملي كيكون عندنا un emphysème très évolué ما غيبقاش عندنا داك لاسبي اللي كنا كنشوفو في لي زالفيول لاسبي ديالهم سبيسيفيك وكان عنده دوك لي باغوا. هاد الفروتمون دو لير مع هاد التخميز كامل ويدوز مع لي باغوا هو اللي كاين كيكوزي لينا هاد الميرمير فيزيكولير كما قلنا. سيتي لو باساج من لي برونكيول terminal respiratoire les alvéoles.
ولي زالفيول عندهم هاد لي كارactéristiques بحال هكا. اما ان emphysème بحال il dégrade tous ces alvéoles pour avoir au final une bulle اللي خاويه ما فيها aucune paroi. Donc l'air qui douze عادي et ça cause une abolition des murmures vésiculaires. Donc هادوما les deux cas où on a une diminution des murmures vésiculaires dans les deux poumons اللي حنا قارين à notre niveau. Ou bien sûr ça peut être aussi localisé في un seul poumon. Le poumon واحد اللي مريض. Ça peut être soit dû à un épanchement pleural. La plèvre هي اللي مريضة. Donc هي اللي كتبلوكي عليك انك تسمع الصوت. بحال une pleurésie, un pneumothorax, un hydropneumothorax, les deux à la fois. Ou bien un trouble de ventilation par un obstacle au niveau de la bronchiole principale. بحال une tumeur ou là un corps étranger. Donc lorsqu'il est localisé à un hémothorax, donc ça peut être deux causes. المهم راه هاد l'épanchement pleural راه اذا كان généralisé مثلا une pleurésie importante راه il va être généralisé aux deux poumons. Mais un état اللي précoce la pleurésie كتكون غير واحد البلاصه صغيره اللي فيها الماء. دونك هذيك البلاصه هي اللي كتلقى فيها une abolition des murmures vésiculaires. Donc elle est localisée à un hémothorax. ولا un trouble de ventilation حيت الهواء ما بقاش كيدوز. دابا هادوما les modifications ديال les murmures vésiculaires. دابا غندوزو les bruits glottiques. Les bruits glottiques كما قلنا c'était le passage de l'air في la fonte glottique في الفوق. Donc بعدا la modification des bruits respiratoires normaux souffle tubaire. Il peut soit devenir بحال un souffle tubaire. بحال انت كتشد un tube وكتنفخ فيه عنده نفس الصوت. Donc intensité forte, tonalité élevée, timbre rude, creux, prédomine à l'inspiration comparable au bruit que l'on fait en soufflant dans un tube creux ou en disant chute à voix basse. Donc ça peut être dû soit à une condensation parenchymateuse, pneumonie ou bien un infarctus pulmonaire. هادو كاملين يقدروا يكوزيو ليك السوفل تيوبير. دونك مهم ما كاينش فريمون غران شوز ا دير. دونك غير حاولوا تحفظوا هادشي من يقرب الامتحان عاوتاني. Ou bien يقدر يكون عندنا لو سوفل بلوريتيك. Le souffle pleurétique c'est un peu différent ماشي بحال السوفل tubaire. Il est doux, lointain, voilé, d'intensité faible, tonalité aiguë ou élevée, timbre aigu et expiratoire mais inconstant. يقدر يكون dû à une pleurésie de moyenne abondance à la limite supérieure de la matité surtout en arrière. Donc كما شفنا هنا le souffle tubaire كانت عنده une intensité forte, une tonalité élevée, timbre rude et creux بحال ان تيوب اللي خاوي. هادشي اللي كتسميتها سميه ديال السوفل تيوبير. il prédomine à l'inspiration. اما هذا شويه العكس. donc doux, lointain, voilé, d'intensité faible, expiratoire. donc un souffle pleurétique. il est surtout dû à la pleurésie de moyenne abondance. من بعد عندنا un souffle amphorique. un souffle amphorique il est d'intensité faible, tonalité élevée, timbre métallique surtout expiratoire, comparable au bruit que l'on fait en soufflant dans une poche ou un récipient vide. Il est surtout causé par le pneumothorax ou bien une énorme cavité parenchymateuse. Donc il y a une énorme cavité parenchymateuse, on peut dire que c'est un emphysème اللي كبير بزاف. Donc qui cause une grande cavité. Les alvéoles كاملين ولاو poche وحده. Donc هاد les bruits هادوما les caractéristiques ديال كل bruit. mais شنو خاصنا نحفظوا c'est que le souffle tubaire عنده il est comparable au bruit ديال un tube creux خاوي بحال راكم ديجا زعما تكونوا صفرتوا في شي تيوب. من بعد لو سوفل بلوريتيك عنده لا كاركتيرستيك كي لي انكونستون تقدر تسمعوا كيما ما تقدرش تسمعوا. اما لو سوفل امفوريك سي لا كاركتيرستيك ديال ان سوفل dans une poche. ومن بعد عندنا لو سوفل كافيرنو. لو سوفل كافيرنو il est d'intensité forte, tonalité basse, timbre creux surtout inspiratoire, cavité aérienne au sein du parenchyme pulmonaire. Donc c'est une énorme caverne tuberculeuse ou bien un abcès pulmonaire volumineux. Donc من سميها c'est عندنا واحد الكافيرن كبيره au milieu ديال البارونشيم اللي كيكوزي هاد لو سوفل. دابا هادو هما لي موديفيكاسيون ديال لي بروي ديالنا. شفنا لي موديفيكاسيون ديال المurmure vésiculaire. L'augmentation n'avait pas un grand intérêt, mais la diminution elle avait un intérêt. Est-ce qu'elle est localisée ou bien des deux côtés? Généralise. من بعد شفنا les bruits glottiques, les modifications ديالو ديال le deuxième bruit اللي كنسمعو. Est-ce qu'il devient tubaire, pleurétique, caverneux ou bien amphorique. من بعد دابا غنشوفوا les bruits surajoutés. Les bruits surajoutés كاين بزاف الانواع. نقسموهم لجوج الانواع. Les râles discontinus
بحال لي غال كريبيتون. بون هادو باش نعرفوا الفرق بيناتهم خصنا نسمعوهم في يوتيوب. دونك كنصحكم مني صافي تساليو الكور، اذا كنتو باغيين تعاودوا تراجعوهم من بعد، مني غتراجعوهم من بعد وتحفظوا، سمعوا في يوتيوب باش راه ما تنساوش عليه. حيت اللي كيعاوننا بزاف في السيميولوجي كاردياك و ريسبيراتوار ماشي هو هادشي اللي كنديرو دابا، هو ملي غنمشيو للسيرفيس وغنعاودوا نشوفوا دي باسون قدامنا وغتسمع الصوت قدامك في لا فغيفي. هذاك هو اللي كيعاونك تعقل عليه كومون علاش وصلوا لهاد خونا كيقول لك عنده تامبر بحال هكا كوم سي كيلكان سوفلي دون ان توب. دونك هذاك راه حيت غتسمعوا. Donc voilà, râle crépitant. Qui m'a dit, râle crépitant, c'était dû à la maladie, l'œdème aigu du poumon. Donc le ma fait les alvéoles. Ça cause un râle crépitant. Fin, sec, éclatant en bouffée en fin d'inspiration. Zone d'équilibre du poumon comparé au froissement d'une mèche de cheveux. Résulte de l'ouverture soudaine au cours de l'inspiration des voies aériennes fermées le mouhim. Transsudat ou exsudat alvéolaire. Donc transsudat, c'est donc les sécrétions alvéolaires qui n'y bzaf. بحال pneumonie ou bien l'œdème aigu du poumon, les alvéoles عامرين. Donc ça cause un râle crépitant. من بعد عندنا les râles sous crépitant بحال subœdème. Donc râle sous crépitant, donc râle muqueux ou bulleux, timbre humide, مهم, brassage de liquide بحال les mucosités ou bien sérosités dans les alvéoles. Dans les cas de pneumonie, bronchopneumonie, bronchite chronique, tuberculose ou bien cancer pulmonaire. Ça cause une accumulation ديال le pus, القيح ou bien le mucus ou bien les sécrétions séreuses في les alvéoles وهذاك le mouvement ديالهم lors de la respiration ça cause هذا الغال sous crépitant discontinu. حيت كما قالوا كتسمع الديبي د الانسبيراسيون، حيت اللحظه اللي فين كتكون ديك لوفيرتور ديال لي فوا ايريان تماك فين كنسمعوا لو غال كريبيتون اي لو غال سو كريبيتون. علاش اي سون ديسكونتينيو ماشي ان غال كونتينيو بحال شي واحد اللي كيتنفس. اذا كان ان غال دو à la respiration il sera continu. اما هادو ils sont discontinus حيت ils n'apparaissent que lors ديال l'ouverture ديال لي فوا ايريان. من بعد عندنا لي غال كونتينيو كاينين plusieurs origines. une origine bronchique بحال لي غال ronflant شي واحد كيشخر c'est le râle bronchique une tonalité grave. Ça peut être il est dû à un encombrement des gros troncs bronchiques lorsque كتكون عندك soit une sténose ou bien une dilatation des bronches ou bien une bronchite chronique ou bien une sténose. هي كتقول لك لا سمح لي ستينوز وقرا خصها تكوزي لك سيبيلون مهم. دونك encombrement des gros troncs bronchiques. علاش dilatation des bronches؟ حيت دابا الفكره اللي غتكون كتجيكم في بالكم dilatation des bronches دونك لي برونش كيكبروا دونك ما خصوش يكون مشكل. Mais lorsqu'on a une dilatation des bronches, ça ne veut pas dire que la lumière حتى هي كتكبر. Une dilatation des bronches, ça veut dire que la paroi هي اللي كتكبر. Ou ça peut causer des sécrétions excessives. وهذوك لي سيكريسيون هما اللي يقدروا انكومبريو لي ترون ديالك كيعمروها دونك الهواء ما كيقدرش يدوز. Ça cause un râle ronflant. ومن بعد عندنا لي غال سيبيلون. Les râles sibilants ils sont plus aigus, c'est بحال un siffle. Un siffle c'est en cas ديال des obstructions des voies aériennes périphériques بحال l'asthme, بحال la bronchite aiguë, بحال bronchite chronique obstructive. من بعد عندنا le wheezing, c'est un sifflement très localisé. Sténose d'un gros tronc bronchique. Sténose ça cause un wheezing. Un wheezing هو داك واش واحد اللي المهم سمعوا في يوتيوب راه غتسمعوها ما نحاولش ندير انا مي هادو هما الاصوات اللي كيديروا فريمون الصوت اللي كيحاول يدوز من فريمون اون بيتيت باروا خونا كيتعدى باش يتنفس دونك سا كوز اون ويزينغ ان ويزينغ. كاش بغاو مني هاد سميتو هاد ستينوز بحال غرو ترون كيفاش زعما واش غرو ترون زعما سميتو غرو ترون برونشيك شنو رسمت لك دابا تراشي ولا برونش برانسيب تراشي شنو يوقع ليها لا تراشي هي لا تراشي وتسدات في واحد البلاصه دابا الغرو ترون معنا بها تراشي لي غرو ترون هما هادو سوا هادو ولا لي برونش سوش يقدر يكون لوكاليزي اذا كان في البرونش سوش اذا كان في لا تراشي سا فا زعما جينيراليزي مي اذا كان زعما هنا غتسمعوا ادغوات ولا اغوش فهمتك صح. الا كان عامر بلا سيكريسيون غيكون غير داك يكون هذا الاول كاع غونفلون اونكومبرمون دي غرو ترونش برونشيك لي ترون عاديين مي اونكومبري كاين الاكتضاد شي حاجه لداخل تماك شي حاجه معمراه اونكومبرمون اوبستركسيون كاين ان بلوكاج شي حاجه كتبلوكي ومن بعد اون ستينوز هو براسو صغار هذا هو الفرق بيناتهم. من بعد عندنا لي بروي سيروجيتي بحال لي فروتمون بلورو
فين عندك اون انفلاماسيون ديال لا بليفر. ملي كتكون فروتمون راه كتسمع بحال شي ورقه كتبقى تكمش فيها بحال بيريكارديت. قلنا نفس حاجه في بيريكارديت. اه Donc voilà, un timbre sec, rugueux et superficiel, intensité variable, discret, frottement de papier de soie, ou bien intense et rude, bruit râpeux de cuivre neuf, de cuir neuf. Variable d'un malade à l'autre, d'un jour à l'autre. Mais le مهم كتسمع des frottements, rythmés par l'inspiration, disparaissent en apnée. هاد الفكرة très très importante حيت قال لي ياسين واحد النهار كيفاش غنديروا الفرق ما بين اون بيريكارديت و اون كتحبس انفلاماسيون ديال لا بليفر. فوالا تحبس وانا النفس. قلت حبس النفس. اذا بقيتي كتسمعها صافي دير كو سي لا بليفر. لا اذا ما بقيتيش كتسمع، اذا بقيتي كتسمعها صافي دير كو ان سي اون بيريكارديت. اذا ما بقيتيش كتسمعها صافي دير كو سي لا بليفر اللي مريضه. دونك هذه فكره très très importante. Ça nous permet de faire la différence ما بين un frottement pleural ou un frottement péricardique. Ils ont les mêmes caractéristiques plus ou moins. Non modifiés par la toux, mieux perçus à la base ou au sommet d'une pleurésie. Frottement des feuillets, pleuraux enflammés et épaissis. Pleurésie sèche, pleurésie à liquide clair, au stade de début ou après résorption de l'épanchement. Auscultation بعد كنديروا l'auscultation de la toux. كنقلبوا لا تو كيفاش دايره. اسكو التامبر ديال لا تو حيت كاينين دي كاركتيرستيك مختلفين حتى هما عندهم عند لا تو. بحال التون كابيتال mieux entendre ou révéler des râles bronchiques ou parenchymateux en mobilisant les sécrétions, renseigne sur l'état du parenchyme, une toux lointaine, intense, sèche, amphorique. Donc هادو كاملين كلهم كيعطيونا فكره على quelle maladie ça peut être. Donc je vais pas trop m'attarder على هادشي حيت كنحفظوه حتى كيكون قرب الامتحان. اما دابا غنقولها دابا غتنساو عليها غدا. دونك حاولوا تعقلوا غير على زعما الكور على شنو كيهضر اون جينيرال. هادشي اش كنديروا دابا، مي الحفاظه راه غتجي مع الوقت. ومن بعد ليكزامان جينيرال باش تشوف ليطا ديال الباسون اون جينيرال. لي زوتر سيستيم، لي سيستيم الاخرين حتى هما ماشي غير سيستيم، ماشي حيت انت انت البنومولوج خصك تشوف غير السيستيم البولمونير، خصك تشوف حتى الاخرين. Donc doit compléter systématiquement l'examen du thorax, doit être attentif et complet بحال les signes extra-thoraciques orientationnels مهم، examen cardiovasculaire, abdominal, ORL, désert ganglien مهم. دونك هذيك كانت غير اون كوندويت ا تونير. حنا راه ما كنقراوش غير سيميولوجي ريسبيراتوار بوحدها، راه كنقراو توت لي سيميو بوسيبل. دونك دون نوتر براتيك اون دو فير ان اكزامان كومبلي، ان اكزامان كلينيك كومبلي اللي فيه ليكزامان نورولوجيك، اللي فيه كاردياك، ريسبيراتوار، داكشي كامل. دونك فوالا، on a terminé notre cours ديال l'auscultation.